Modi ji long live, Amit Shah long live, Manik Saha long live, JP Nadar long live, Rajiv Bhattacharya long live, Bharat Mata ki, Bharat Mata ki, Bharat Mata ki. বেলাকে তামনে হিংকে তিনি 25 তারিখ ভোটার্স ডে মহাকেন তিনি সেন্ট্রাল লেভেল স্টেট লেভেল খাইকাবা যত জায়গানো প্রত্যেক বিধানসভানো খাইজাগৈ দङ নিউ ভোটার সম্মেলন মহাকেন চিন তারতলা বিধানসভা বসং নিউ ভোটার সম্মেলন খাইজাকা তামনে হিংকে নিউ ভোটার সম্মেলন তামবই খাইজাক হিংকাই চিনি যে 18 বছর কা হইনে যে সিকলা সিকলি বগ্ন তামনে বাগै বরক তামনে বাগै বুট বগ্ন বুট রানি দায়িত্ব বরক তামনে বাগै বুट রানা থেকে তামবাই বুट जों 18 বছর টাকা বুট হিসা जाना आबनि कारननिया जों बग्न तैनो जों तिनि सिकला सिकलिनो जों बग्न तैनो जों तिनि सम्मेलन खाइजाका तामनि कारणे जों 18 बছर का जों बुट हिसा जाना तामनि कारणे जों बुट राना आबनो तैनो जों तिनि आलोचना खाइजाका बग्न सिकला सिकलिलो तैनो महायकेनो तिनि अर फाइमानजाक फाइजाक सिनि स्टेट जनजातिनि सिनि सेक्रेटारि सिनि सुनन्त देबरमा सार ताइ सिनि अर फाइमानजाक सिनि डिस्ट्रिक्टनि सेक्रेटारि सिनि निर्मल देबरमा सार बबो फाइमानजाक फाइजाक ताइ सिनि अर जत सार विधानसभानि सिनि सिकला जतनो फाइ खुमजाक आबनि बागैनो जों तिनि आलोचना खालायलायखा जत सिनि एरियानि पारा गानागिरिनि बरक सिनि सिकलारनो जों थाइनि कक सालायखा बरक बाय तामनि बागै जों बुटि साना नां तामनि बागै जों आसाय फाइखा जों सिनि जे डेमोक्रेटिक काउन्ट्रि जे रुल तामनि बुट दोना नां बाहायके बुट दोना नांनाय जे कताल बुटारनो मयकेनो जों थाइनि कक सालायखा कयटा डिस्ट्रिक्टनो तैले तिनि आसुलायखा तिनि हिंके सारा त्रिपुरानो जों जत डिस्ट्रिक्टनो आसुकता ताइ सारा त्रिपुरा सिमिया जत सेन्ट्रालबो आसुलायखा